den bam damba ya rokma Christian Kabore na kuda mosa ya wala mgo nema neba labsambulu to ne tawasaki kosiam ya nazaka den wiligdame nebni sesan nama runda ya soda sanzan rutono ya bamba ombole botone na serba kosbala mbalat net kam fata la mengneri ndari na ken na yilen ton komsi bam na kenara ablem kosbala me net kam fata ta kena wo do tenga ponkane be yigunsu wotone ina pa makasi to ne tumnantara lagi somayla rabo neba usora sokrab mensa ngeti président rokma Christian Kabore li sateka o mini hidamba mana wana obnyo complémenti ninge quand de gendarmerie de passepang bi ya andamba bale ken robra be obzarsin la totola tulum pora edena wumamti soda sa hander nama nansera docteur Lassina Zerbo mini hidamba obsinga metia kan général Babasi la loi mbo venama miki ti anaza kon wa kosiam savan media ki ba kit ba hi totola tul min keng bene obtera mikame ti paseka soda sa hansake ti ki ba kit obtien penre en kelarié bi hin sorse wotoni woto manam bi la buning hiya venra soda sa hangudi naza ka ko hiyama opaza ba ni ki ba kit baye oparigdu me o hankol nan soke oblek dame amik ti ki ba kit ba patien penre na babala ob toro dame la hon wan sorse et wumam ti seka pour lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba ob goma ne mini hirkuda hantunde ne ob kena weng ob yelam ti ner fa nyoka menga nda ken wa nda ken pinnaye bale gun menga en serden zin tum da por ob lemi yelam ti mini hirkuda modre nda wa bo man yelle nan sam na ma zanan nan ning himbe soren wat woto no waye la san wa mi kamet ob tara yam antin pas tenga za portam manare obtien kolramen kon yam wa nanti baser han wume ya ti président rokma Christian Kabore mini hirkuda ob ko samen na ya kanore herba wana to ken quand de gendarmerie de Passepanga anti sons ni président rokma Christian Kabore la papa men sore na man yenda sobay vena fasi munigamenti tierna matin warar san Laurent o pa bon mini hirkuda na yonkiye oblebe nan ba wuke yela ndorlorba ti wenab nan talob la men ken salibu korab tori la woto no mo ha sobo lab nan dike na iti tenga kelen ken tira yen so bala da nan pami bale ba pipi kwera pora o muni ga meti na burkimbi fa ni tab no yenga to zab ni tan so bon wensa ti la file bon Burkina Faso la MPSR yel pakranti yida dene nan kelen pasen kene nama wengen wilgi balla te sanage runda ning sa tontinga tor soba ya lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba adapton rome yismo na kwa auto na mane nu sonri ne bni se sambe internet zugoto ne yisit kiba yodo watni la bim en compte Burkina Faso nemboida kwa ya point buliga mbala to banga sati tontinga sambe na kene ning point runda wa aya tour zali ren gusumenga serdame ezin tuma point ya ren soto na wilgi MPSR nama wotone son da nugu lebni sana talab yam yodo watne ko se ya na ilan tonri en kom se bam tum na wotone ya ren soto nan kele on li nembuida to banga sati vunvuning mesengiti ti ya wala apaka beska motone ambasa nyima ya bombo hampasida labrata me nebni sendi kreb gomamba en gomne giligdonwa o man gonsugo tebali apa naken songi ina ta lamen kengen tuliti sulkanga ya nepsenda te baheda nam ton keng tawri renda sul sambondi sentinelle de la démocratie abuli gambala bam suria no ne Burkina Faso ndike soninga runda te asura sa azad nama ren bam nanti lame MPSR ramba nakenra wotone kila nambo lame nembuida opton ri anaba matab ton ndik nakenari antil tum nata ton talara sandi ina pa makasi to netum nantara pakis ba Mariam Mudrao Sentinelle tabi son winigdam tia sidete bamba be basiar nama pokoy labse nangese soda san wendik nama woto nimbuida sakame nimbuida rabo ya basiar rabo la bamba sentinelle demba bamba tudo nimbuida rabo reyinga soda san wendik nama woto bamba be pore a Armel Kabore bamba ya sentinelle tabiga tubu gomni tondo absan yeti demokrasi aka demokrasi na sarawa hungul hun to ngai bala demokrasi o menga arati yelam tiya nimbuida nama ya nimbuida la yam sana zan nama yam serden zan nama ni nimbuida la nimbuida yinga ya nyina la demokrasi wa absan le yeti demokrasi me
rilam na nana ti nimbuida mengan ban we rilam na nan ti teng meng be we mama ha ton tenga ha yo wo ko yo bobo yo kuriya ya yela yam le twen yiki yam le o ton chenge ti e pelak pa yike pelang pa yike ye ka be la yin fa ya na ga demokrasi wa we yam san le yiti demokrasi ya ne ba sun bo na sobti na mu indika ya yam san da yira biti inje soya zutu la je kazangule la mizana nimbuida sin yibi ninga bewa na wulgu super noanga ye tuni nimbuida mengrabo ye nimbuida meng tulo yel kanga demokrasi ya nimbuida rabo la nimbuida sandata me la nimbuida tulo ga me ton pa getita aya gida gare be ton pa getita ya soda han wina ma ndike voilà bala ya nimbuida kwera la bezien kanya ya bumla ninga fa ton sa sinyende sinjin ton tinga point semaine na pokon na mo indika bon tieba na mbola lam tina mo indike la ne tondo aka na mo indike bala tuni ni buida rabo vunu ko ispogo bumini gidam ti RSP wasinda ya Blaise Compaoré soda soto ninga na ma wende ko to bana isababti a Blaise Compaoré ne porunde malebonwa a Armel Kaborsi a Sentinelle Tabiga ko tatonda taxgizikanga ni patar kaseto ton patar kaseto ti na mo indika sinjinda ya président Blaise Compaoré ne bala handiknama biya président Blaise Compaoré be mina mo indika pore sampa wayam tara vien la grena vien la tondo ton patari el kan kaseti donc ton mena magar yinga wala yam fa tirgese obno generation ya toto yam yem ti ton mana proposition rama donc ton jeta obno generation na yi toto la nananda ton be nimbuida pore bala yelni nga sin sababu ti yel kanga zinda a palingine de ba yemri ni Sentinelle Tabisa sunwini go bele mani MPCR obunwini gidam tinin kansarem sagada modaga tawtaw la nyagbo ti nebla jini susu zo emba sabu za kasale bun kenga za kasapo ti rasum suwate bobri knoya mpasto de sabamba snda para to bo modaga ti tan so so sande ko Burkina Faso wer kateka me bibitori re wera lebsu buzisi obunwini gamti MPCR Tabisa sagada modaga me ti Burkina ya parabla rapasun be Burkina Faso la biyin kenga lebon wato banata ba ti haya zeko du suguri sulpa liye sentikir parti politique ramson namane bampisi la yemro tone la sondo woto to bonne coalition des patriotes démocrates koy kopadi sulkanga tikir parti ramson santa woto ya parti ramnisme sen yawlana ton antine namning son le woto no la sen yoto nanton roy antikta ba sulkanga point en zers kwese buliga mate bam sandata ya to bangi to bam data mbati nama aton le bandik so songo en tourner voter to yak ten to dampala obliban ko sameta brata meta paki nebnis fangi lips nyo auto ambassade de Burkina Faso nembuida to wumtaba inampa makase netum tara Fati Sankara antoman kaseto alagi Soumaïla Rabo na konton vena parti bamba sonra ya uso ya halban pisila emer tonre ndabe kunga parti wa président Roch Christian Kabore na ma wakato ya bam ntigi stava ni kibeke to ba tibam librement sul parler un bon ti copat coalition des patriotes démocrates na unik tina mwendik buda fa ba hanzema ba yara nam poye ko pa da nam uniga me ti soda ni hindi yob na ma lebron wane ten kugura zingi ti ba yara nam tikida ten kuguri la munig de ba to ba man buninga wale sa Burkina Faso démocratie wa pole sa wa mi kamen ti président Roch Christian Kabore tout mamen ti pas zemse pas serden di ken dol tenga tor sob kudda yenye serden di ken dol Burkina Faso nimbuida fa ne politique to dam Ali Badra Wedro ya RPR la parti tor soba ne poron dama goma wotone ten sonra wa Jean-Hubert Bazien ya Espoir parti wa tor soba ten sonra Edouard Zabre ya FFS a parti tor soba ten sonra Ousmane Wedro ya ADFA parti wa tor soba ne bataba kupada kenga tor nti wuni tibam data me totola tulum pora to bis nebnis ba soda sa hen pari en zemis atara tekon wat arba runnawa obleba mana kwera tita sodas ni nginzarb nama ni dina to dam ni parti politique rama to dam ni sula hunso be men sto bonti OS rama to fa yinevenisba na ngese bayile zabiel sani wa neb hambetenta se ya Burkina Faso zoramba ko bara ram ko soblame to be ya Burkina Faso ni mbuida ni mbana labra paso zulu yesaye obrik Burkina Faso na yineran lui story
ti laafi lebg n wa tɩ zems taa paam pãng lamata sula se monte oesera masen kene rahmano rasan lo tono wa kena wakato yi sababu te boutique si na kele nyok bugu moto ne rene sanange si na ken kanga point i na mana wana ni nebni sembe ni ban kanga point wa den savan tv ton remeze kanaori nante sera kazinga sen aman kaseto ne sang ninga samane ziga point wa ren kitamete to nantara jemen farama santor man kaseto inampa ma venam ne adel dondase adu santa ziga point Susang tekwoto ti roga son dollar etasa to logon di bugum zanga ya boutique me la buguma hankelan wabal wotone sibre san lora ken ba san wangi na wulub supanwang la kosti president rokmal Christian Kabore sigla basnama al boutique soba ya sayuba wedrogo ne da son wan nazir squesa yini susamse to wuligam ti bameng rapa bezinga porin buguma son wam ndi tonwaye ba fi kamane ne ba yemre ka ki ne ka pokoloye an kama muso en ki ko bala ne ba yemre ba donc man pierre da wenna ket ntaram kin courage bala ba fi kamane man mim to mana ya bam men ne la bam mera gien nan ka pami da wen mi na mana solo ar boutique kanga senkelen di bugum tema wa ya l'autorité ndam be porin la zubuka bato la menga papaye ti fa wabla zanga la ziga sob menga sayuba wodro wiligame ti bane bugum soda sahara ti eta pa piram seize kob no tol wa ziga porwa e patolon tor nan kis buguma ti ziga porara ya zemba staba poli hane kenken basuka obin digni ba mahaya ne ba ye marka ya handa bi ya matoto ya lum pesa ba sabi bala et puis c'est tout a sayuba wodrogo wiligam ti bampati man gelve na fasi wiligi bona senze kanta zini ngaye obsami bala bona ya wusro labna gudame ti police ninga singeta gela labman constaramba wagis to biyor on toron gelam bangve na fasi kiba keden kengra tawde tinna wuliga meta zalisa zida ya karim bikasen ninga santor na yan san wuliga bangara woto ne bale bawda banga kaset sibra sambondi master de wa sanki ne wako batum no wenge ren ya zika ngata bana yake antor mbaw bangara wariki vena mananta se karam sam dama topton ri angela topton piri tumda woto ne azuma san lo ala topton tume tum kanga le ko ninga absambondi institut panafricain pour le développement Afrique de l'Ouest et du Sahel ren tumna yi wakato obsam na mab zura mas wana man kasit ne tumna e tum table kina man kasito obna konton vena azalisa zida ya karmbi be de syndic menga an kinsko ba zamso wenge la sun tuneb samba odo karanga kaset se ningab sombonte master obsoma na soutenance pisi point a karsam dambari kasenta pigla yo poila zaka an kobwa wasin ken ni pang wenge la sun tuneb bangal kaseta sebra ob menga son wa sorondob soutenance ya bagre baraza solme labti zindi an sidnan kese meng muyo kob wenge simna yilen tongom bang na kende ningab sin serdan dike ti muyo kob talpanga azalisa zida puta ton neb sunoga tayta mam dab wala ya kis katek tumde la wa present tono tono hon tum ning teren zuga ya bagare muyo zuga ton tuma angre wa so mun ning model ning ti zemse tira handata taba mi yisoma ko yam ya soma ni karan la ton karwa ton stage yin da zugo la ha sida nota yi ata ton da ton pura wannan barko so bala yisoma 17 la tiki take tumda yi bon ya tiya biligni ngab sombonte NP kawa ob sincère d'indika toto 15 hectares sur point in yawla ning muy buda nges pa nga sana yi bumba ning zikanga zalisa zida vaisra point wilgamente hectare yang point bilga tara kilo son sincère de ningi la frawa ninga titi sare ti wankat kanga muya pana sak wafuma handa toto ningi kun karanga yi angrewa dosage zuko ton ninga parcelle da muso parcelle da mizinti ton ning angrewa uso per mizinti ton ning zemse paton ge hameti ba fo ning angrewa uso abana tempo fo kore non fo on tolon ning angrewa zemse be de ning bala ton mana ya angrewa yunda taba la faut ne utiliser hectare yi muruzu ta ko fo ton mana ton la yo la ton pama hectare la yi ne NPK wa yunda ta
kilo pihnu atabo ne ure wa yunda jibu la ton ning pa moto fawa la zinin ton ning tita an np ko yunda nasa ton men pa ma pata ton ning yunda taba zininge non ya sal kan to ko ni bida pa fo nda angre wu son dikan ning ti sala na yiso ma ko fofo ndatay la bang ninga son pa ma pogon aya bom si ya nafa on ko muy kodba la tumda yi suno kasongo on ko biga baba ramba ti sukbene abari yakuba zakob gomda nen tondo fam me ngazinda me it kelga me sitalla yam lewro reni awa ya wen bar puso la kenga pelga ti ton yeskuria no suria no halu sone antum tumninga azinka men zugu la zink bude zugu amanda ya wen akelen songa pitsim base la bange tawrak suria no ton suria no ko izugu ninga zalisa zida sentike na man soutenance ya nakende ning muy korba sen serdan dike ntor ti bilig ning bsna ning sinkene vui korga net fanso wanti tare be yi pango on conforme soba la yi bagre baraza vuira sombe région du centre est solme lab tumda azalisa zida ya savan media tumnora taut soba alagi zida bubakar sidnaba biga on signe ata san lo wan wisra tumde en zine woro kane ti adama tambo tone nora non sobala san zinigdi bali tumna yap sambondi coupe international de open de Ouagadougou renda nepson na mana ne pisobla ni handanke tum kanga point la nep mesin yitemsi na mane bampila yimroto na certaba nya gandao ne ni mesana ke tumna point bangeti tumna asan singe janvier kiogo rampisi la yimra ananta la menter souri janvier ki rampisa basa en watam kaseta soba yana blekinda dama tengo ko sombonti jeu de dama ayarem ti aneba yibi ben tenode ti net faza da pioramba sort senzem spesibu la dama tengo aya bum ti tengo menga a serden ta la maga menga la tar songo yawlon tore an tumtumda ron kanga sente ne kupa tengo sente ro kanwa ya ten sort sente bomba pigla ye si yini pel stenga la tonni sable so kane wana tabanan tumtumda Abdoulaye Ouedraogo si ya fédération burkinabé ning singeta dama teo yella taw soba gomda nen tondo dama tomba ne be yibin sertaba net ka fanta la pion ban pisisi te o wa staba nton on dieto pion ramba fa yengan ma nton on blocage soba pion takatin tombala agam yamna nan ton pion fa sankayam taxé on bangé ah nan ton pana pas mzouler pana pas un problème alors donc tiam gefa il a eu longtemps moi la dama coupe ning sente ora Burkina Faso kanewa to bonti open international de Ouagadougou a tenwa tara han song de tenwa ba to ton pam nanana anar men coupe ram nim sente ora na saten solma pour a Abdoulaye Ouedraogo ketam passe de ton venam ya t'inspira il a un joueur d'ambition de ambition blani donc on a wax sataba ti nayi litora il n'a pas ma coupi fédération mondiale la coupi et puis on part enveloppe d'un an de 40 millions et la plus tous plus sauvé pour l'an de championnat coupe du monde quand faut qualifier la main qui coupe du monde qui est ton examen 5 quoi donc faut tenir avec un titon la uso ronda yumda tiongda ba sonri ya bomba pisi obla ni 15 men tumda pok la net ning sinanti e pipiwa obna pa ma coupa la ligue sort senta million yemre la tous pisi obe CFA ligue de warsta ba sentius janvier kiugara sen pisi la yemra ya janvier kiugara sen pista son watan la na para kulumse it pose la baraka til kibena sozi kangarunda zabra it nan kontab sek be wolim ndi kibene moranta siamba 7 TV ibaraka wona kiti kitore